کیا وجہ ہے کہ آج ہم اور آپ اس طرح سے ذلیل ہے کہ جس قوم نے لوگوں کو پڑھنا سکھایا آج وہ پوری دنیا اسی قوم کو جاہل کہتی ہے. جس قوم نے لوگوں کو لڑنا سکھایا وہی پوری دنیا اسی قوم کو بزدل اور اس طرح سے کاوٹ کہہ رہی ہے. وہ کیا وجہ ہے کہ جب آپ نے جن لوگوں کو کپڑا پہننا سکھایا, عورتوں کو عزت دینی سکھائی, اسی عورتوں کو پوری دنیا آج آؤٹ ڈیٹڈ کہہ رہی ہے. وہ کیا وجہ ہے؟ میں تھوڑی سی سملیرٹی دکھاؤں گا, شاید آپ لوگوں کو برا لگے, لیکن یہ حق ہے. الحق مرن, جو سچ ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب ہم نے اپنی آنکھوں سے پولیس کو دیکھا کہ پولیس اپنی دی ہوئی ذمہ داریوں کو چھوڑ کے جن کی ان کو حفاظت کرنی چاہیے ان پہ ظلم کر رہا ہے, ان کو مار رہا ہے, پیٹ رہا ہے, تو ہماری آنکھیں اشک بار ہو گئی. ہم سوچ میں پڑ گئے اور ہم نے کیا کیا کہہ دیا کہ پولیس ایسے ہوتے ہیں, گندے ہوتے ہیں, یہ ہے, کوئی ایمان دھرم نہیں, کچھ نہیں, یہ نہیں. آپ کو بھی کسی نے پولیس بنا کے بھیجا ہے. جس وقت آپ نے یہ کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت سے اب آپ عام نہیں رہے, آپ خاص ہو گئے. اور آپ جیسے ہی خاص ہوتے ہیں ویسے ہی اللہ رب العزت کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم اب ایک بہترین امت ہو اور تمہارا کام لوگوں سے برائی سے روکنا ہے اور اچھائی کا حکم دینا ہے. یعنی آپ کو بھی اللہ رب العزت نے ایک ڈیوٹی کے ساتھ بھیجا, ایک پرپس کے ساتھ بھیجا. آپ اپنی ذمہ داری کیا کر رہے ہیں؟ ہم اور آپ اپنی ذمہ داریوں کا کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اس معاملے میں سوچنی چاہیے کہ آج جو قوم جنہیں کپڑا پہننا نہیں آتا, جنہیں بات کرنا نہیں آتا, آج بھی جو نجس علاقوں کی چیزوں کی میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا وہ آپ کے سامنے ہیں, ویسے لوگ آپ کو بات کر رہے ہیں, ویسے لوگ آ رہے ہیں اور ہمیں بول رہے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے قوم نہیں ہیں, آپ کے اندر سائنٹسٹ نہیں ہے, آپ کے اندر ہسٹورینز نہیں ہے, آپ کے اندر یہ آرکیولوجسٹ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں قرآن کے علاوہ کوئی کتاب لا کر دکھاؤ جہاں وہ اس کے بھگوان کہتے ہیں کہ دنیا کی بناوٹ پہ نظر رکھو, زمین پہ پھیلو اور علم حاصل کرو, آسمان کو دیکھو اور علم حاصل کرو. کون سی کتاب ہے؟ سب تو آپ کو یہی کہتا ہے کہ یہ کرو, یہ مل جائے گا, اس سے یہ مل جائے گا, اس سے من کی شانتی ملے گی. وہ اللہ ہے جس نے آؤٹ آف دا باکس سوچنا سکھایا, وہ اللہ ہے جس نے یہ سوچنا سکھایا کہ کیا تم ایک جگہ بیٹھتے ہو, دنیا کا معائنہ کرو, ان پہاڑوں کو دیکھو, ان دریاؤں کو دیکھو, ان ندیوں کو دیکھو. تمہیں بیسک نالج بھی دیا اور ایک ڈائریکشن بھی دیا کہ اس طرح جانا ہے, علم حاصل کرنی ہے. لوگوں کو سوچ دینے والے تو ہم تھے اور آج ہمیں ہی لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں. ریزن ہے کہ جو پولیس ہے وہ بک چکی ہے. ہمارے بیچ میں بھی کوئی شاہ صاحب آ چکے ہیں جن کی باتیں ہم سنتے ہیں اور اپنا عقل جو ہے نا کھو چکے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک صرف اور صرف یہ بولنے والا کوئی ولی نہیں, یہ بولنے والا کوئی عالم نہیں ہے, یہ بولنے والا کوئی نبی یا رسول بھی نہیں ہے, یہ بولنے والے اللہ ہے جس نے مجھے اور آپ کو خلق کیا, جس کے آنکھوں سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. کہ آپ کچھ کرتے ہیں تو تجربے کی بنیاد پہ کرتے ہیں, اور اللہ جب کہتا ہے تو اللہ جانتا ہے. اللہ نے کہا نماز کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں, کوئی عبادت نہیں جو آپ کو برائی اور بے حیائی سے روک سکے. اب ایک سوال آتا ہے کہ بے حیائی اور بے برائی کیا ہے؟ دونوں تو ایک ہی چیز ہوتی ہے. غلط ہے. پہلے ہماری جو قوم تھی وہ برائی میں عامیدہ تھی, اب بے حیائی میں آ گئی. پہلے لوگ سگریٹ پیتے تھے, چھپ کے پیتے تھے, اب کھلے عام پیتے ہیں. پہلے لوگ ناچا کرتے تھے, چھپ کے کرتے تھے, اب کھلے عام ناچ رہے. پہلے لوگ شراب پیتے تھے, چھپ کے پیتے تھے, اب کھلے عام پیتے ہیں. کہتا ہے نا کہ ہمارا سماج برا اس وقت نہیں ہوتا جب برے لوگ بڑھ جاتے ہیں, خراب اس وقت ہوتا ہے جب اچھے لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھتے. اور ہم نے اور آپ نے نمازوں کو چھوڑ دیا ہے, اور ہم اپنے آپ کو توحید پرست ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ہم اپنے آپ کو رسالت میں چلنے اور کتاب کو فالو کرنے کا دعوت کرتے ہیں. ہم لوگ غلط ہیں, ہم لوگ غلط ہیں. اور حقیقت یہ ہے جو ایک کڑوی سچائی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص محبت بھی نہیں ہے, اور قرآن پاک میں کوئی اعتماد, کوئی ایمان بھی نہیں ہے. اگر ایمان ہوتی تو ہم بھی ان لوگوں کی طرح ہوتے, وہ 313 جن کے پیروں میں چپلیں نہیں تھیں, جن کے پاس کوئی آرمر نہیں تھا جس سے وہ تیر اور کمان سے اور نیزوں سے بچ سکے.
जिन्हें तीर चलानी तो दूर उठानी नहीं आती थी, तलवार उन्होंने कभी देखा नहीं था, बकरियां चराया करते थे, और उन लोगों को उनसे लड़ने की बात की जा रही थी जो उसी काम में एक्सपर्ट थे। बात वही हो जाता है कि आपको मैच हो जाती है इंडियन टीम के साथ और आपने क्रिकेट कभी देखा ही नहीं, लगान वाला मैटर। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे वो 313 जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहे, 313 वैसे ही जा रहे हैं जैसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने के लिए बोल रहे हैं। 313 को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह में ला के रोक दिया जहाँ पानी नहीं, जहाँ कोई पेड़ पौधा नहीं, कुछ कुएं हैं वो भी सूखे हुए, कोई सवाल नहीं करता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो लड़ना नहीं जानते, हम तो कुछ नहीं जानते, हमारे यहाँ तो पानी भी नहीं है, भूख प्यास से मर जाएंगे। किसी के पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं। क्यों? क्योंकि सबको यह एतमाद था कि ये अल्लाह का रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के रसूल हैं, और इनके मुंह से सच के अलावा कुछ नहीं निकलता। अगर अल्लाह के नबी ने ये कह दिया कि हम लड़ेंगे और फतह याब होंगे तो हम फतह होंगे, और अगर अल्लाह के नबी ने कह दिया कि हम नुकसान में जाएंगे तो हम नुकसान में जाएंगे। जब अल्लाह के नबी ने ये कह दिया कि ला तज़ालु ताइफ़तु उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़, मेरी उम्मत का एक कौम आखिर तक हक पे होगा, तो एक कौम होगा, जैसे कि भाई ने जमात के बारे में कहा। जब अल्लाह के नबी ने कह दिया तरक्तु फ़ीकुम अमरैनी लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नत रसूलिही, कि दो चीज़ तुम्हारे बीच में छोड़ के जा रहा हूँ, अगर इसे मजबूती से पकड़ के रहोगे तो जलील नहीं होगे। जलालत का लफ्ज़ है, आप लोग गुमराह में भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन अरबी के लफ्ज़ जलालत की है, इसका वाइस वर्सा क्या है, छोड़ दोगे तो जलील हो जाओगे। अब आप समझ जाओ हम और आप जलील क्यों हैं। मैं ये कह रहा था कि वो इन 313 को ईमान था कि ऊपर कोई है जिसे अल्लाह कहते हैं, सामने कोई है जिन्हें रसूल कहते हैं, और जो हमें करना है उसे जिहाद कहते हैं, और इसका हमें हुक्म है। और उन 313 ने उन लोगों का मुकाबला किया और अल्लाह ने उन्हें फतह याब किया, और आज हम और आप डर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप निकले और लड़ के किसी को ख़त्म कर दें। हज़रत इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आपके एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कलम हुआ करता था, और आप ये फरमाया करते थे कि इस्लाम को जब ज़रूरत इस तलवार के पड़े तो तलवार से लड़ो, और जब इस कलम की ज़रूरत पड़े तो कलम से लड़ो। अब ये दौर आ गया है जो इल्म का दौर है, ये दौर आ गया है जहाँ अब आप जाहिल नहीं रह सकते। मैं से कुछ किसी दिन पहले पूछ रहा था तो कि अब जो है मुसलमानों को क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि जो कुरान मैंने पढ़ा है और जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं जानता हूँ, उनकी तालीमात की रोशनी में बस इतना कह सकता हूँ कि अब जो दौर आ गया है वो ये है कि अब आप मुनाफिक बन के नहीं रह सकते। अब या तो इस्लाम में खुल के दाखिल हो या इस्लाम से निकल जाओ, क्योंकि आप इसीलिए मार खा रहे हैं क्योंकि आप मुसलमान हैं। कोई नहीं आपसे पूछता नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, कोई आपसे नहीं पूछता आप हनफी है, शाफी है, बरेली है, देवबंदी है, कोई आपसे नहीं पूछता। आप मुसलमान हैं, आप मार खा रहे हैं, और आप ये मान ले और ये जान ले कि ये अजाब के अशकाल है, अजाब की शक्लें हैं। आप कामयाब है, पैसे हैं आपके पास, सारी चीज़ें पूरी महल्ला में होल्ड है, लेकिन बीवी आपको नाफरमान मिल गई, आपकी बातें नहीं सुनती, ये अजाब की एक शक्ल है। पूरा महल्ला का लड़का आपका बात सुनता है, आपका खुद का बेटा आपका बात नहीं सुनता और आपकी आंखों के सामने बिगड़ रहा है, ये अजाब की एक शक्ल है। आप सब कुछ करते हैं, जो दूसरा करके कामयाब हो रहा आप वही करते हैं, और करने के बाद भी कामयाब नहीं होते, यह अजाब की एक शक्ल है कि इस दुनिया में 1.5 बिलियन यहूदी जो है ना, अगर मटिया पुरुष के मुसलमान को निकाल दे तो समझ लीजिए यहूदी का बराबर कर ले पॉपुलेशन में, लेकिन फिर भी वो आपके ऊपर काबिज है, और आप इतनी तादाद में होने के बाद भी जलील हैं कि आपके सामने आपके लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, और आप कुछ बोल भी नहीं सकते। ये अजाब की एक शक्ल है।